svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera koji se zove Atticus Rhodes. If you are watching this episode on Serbian language, please click subtitles button so you can understand. Atticus Rhodes je veoma cool GX karakter. Ali, Atticus Rhodes je predstavljen kao Zeno, dobar drugar, prijatelj u akademiji. Njegova sestra je Alexis Rhodes, također jedan od boljih duelista u Duel Akademiji. On je predstavljen kao jedan od top duelista. Znači ima potencijala kao što ima potencijal Red Eyes Black Dragon. Lik je imao nekoliko duela, od toga je 2 pobedio, čini mi se off-screen, i 6-7 poraza. Što mi ne daje neku, kao, ideju da je on dobar duelista. Mislim, cool, svaka čast. Dobar ti drugar Zane, sestra je Alexis, super duelisti, Obelisk Bluesi. Sve to stoji, ali tebra. Mogu je više da pobeđuje. Atticus Rhodes je tu po meni bio neka kopija Joya, jer realno koristio je Red Eyesa koji je više vezan za Joya, a također imao je još jedan špil gdje je koristio Panther Warrior, isto Joyeva karta. Joy Wheeler sa Temu. Međutim, on kao lik je onako zabavan. Baš je foliran, baš uživa u životu. Voli da surfuje, da svira gitaricu, voli ga devojke, igra solidno Yu-Gi-Oh, Obelisk Blue, završna godina, sve mu ide kako treba. Toliko je dobar da ga je i tamna sila Shadow Realma htela u njegovu armiju. Pa je tako nastao i Night Shroud. Tu je on svoju moć najviše dobio, on je tu postao bukvalno Red Eyes user i upgradeovao svog Red Eyesa u neku novu dimenziju. I to je nama Speed Duel i dao. Dao nam je, umjesto Atticus Rhodesa, dao nam je Night Shrouda. Što se meni lično ne sviđa, jer hteo sam Atticus Rhodesa, a Night Shroud neka mu bude možda neki drugi skill ili tako nešto, ali ne. Speed Duel je dao samo Night Shroud. Ali ja sam se potrudio da Atticusa obezbedim da imam ja u svojoj kolekciji, tako da, kao što vidite, imamo 2 skilla za Atticus Rhodesa. Da, 2. Plus naravno Night Shroud. Tako da ne bih mnogo ja tu dužio, ajde da vam pokažem šta sam ja ovdje smislio i kakav je to špil i kakvi su to skillovi. Ajmo da vidimo šta sam ovdje sklepao. Inače, Atticus Rhodesa smo, odnosno Night Shrouda, dobili u ovom boksu i ja sam taj deck samo unapredio. Koliko sam ja mislio da može se unapredi, a da opet ostane u nekom anime fazonu. Ajmo prvo da vidimo zapravo šta sam ja to njemu smislio ovdje. Kao što vidite imamo 2 Night Shroud skilla koja su official i 2 Atticus Rhodes skilla koje sam ja pravio. Jedan njegov opušten fazon i jedan njegov Obelisk Blue fazon. Pa ajmo da krenemo od Atticus Rhodesa, Obelisk Blue. Kaže, at the start of the duel, flip this card over. Flipujemo i kaže, Red Eyes Potential. Klasičan skill background i to je to. Atticus Rhodes skill. You can use both of these skills once per duel, but only one of them per turn. Banish 5 dragon monsters from your deck. Special summon 1 Red Eyes Black Dragon from your hand or deck. Lagani jedan, da kažemo, Cyber Dragon Special Summon iz ruke ili špila, ali mora banišeš 5 dragona iz deka, što nije ništa loše, realno, a? Banišemo, dobijemo jednog bitera od 2400, što je cool. Čas dobijemo onu unapređenu verziju, kako se zove više, Red Eyes Darknessa. Cool. Drugi efekt, Fusion Summon 1 Meteor Black Dragon using monster from your hand or field as material, and if you do, it is unaffected by your opponent's card effects until end of this turn. Ko ne zna ko je to je Meteor Black Dragon or
or matter be dragon. Tako da njega pozivamo. To je to. To je Red Ice Potential. Zato što Red Ice možemo da pozovemo specijalno i potencijal mu je da se pretvori u novu varijantu ili jednostavno potencijal da se pretvori u Metal Black Dragona. Što ima nekog smisla i to je cool za njegov špijal. Idemo dalje, da vidimo što smo tu smislili. To je lagana neka verzija Atticus Rhodesa u ovoj nekoj košuljici havajskoj. Ajde da vidimo što kaže Red Ice Roulette. Atticus Rhodes skill. Prepoznaćete ovaj skill zato što ovaj skill postoji oficijalno za koga? Ajde pišite dole u komentaru. Once per duel, if you have 2 or more Red Eyes Black Dragons in your hand, reveal your hand and place any number of Red Eyes Black Dragons from your hand on the bottom of the decks. Then draw cards based on how many cards you placed. 1. Draw 1 card. 2. Draw 3 cards. 3. Draw 5 cards. Da, to je kopija skilla koji ima Arkana. Došao sam do ideju da mu dam takav skill zato što Arkana ima 3 Dark Magiciana. Moj Atticus Rhodes, odnosno Night Shroud, ima također 3 normal monstera, odnosno Red Ice-a u svom špilu i onda mi je bilo zanimljivo da napravim skill koji će da bude praktično to. Neka zajebancija, pošto im art takav, tako da ima nekog smisla, barem meni. To je to. Idemo dalje. Night Shroud, ili Shadow Rider Night Shroud. Flip this card over when you activate this skill. Dragon Force. Night Shroud skill. Once per turn, during your main phase, you can banish one dragon normal monster from your graveyard to make one dragon normal monster you control gain 200 attack, banish monster's level until the end of the turn. Also, if it attacks a defense position monster this turn, inflict piercing battle damage to your opponent. U ovom špilu meni je normal dragon monster, jedino Luster Dragon, Red Eyes Black Dragon i Meteor Dragon, samo da ga nađemo da je i Meteor Dragon. Tako da ovaj skill ne bi toliko koristio, mada, pošto ima 3 Red Eyes-a u ovom špilu, realno ti jednog da banišeš, da drugi koji ti na terenu dobije koliko? 1400, to je 3800 ataker koji ima piercing. Nije loše. Može da se iskoristi. Shadow Rider Night Shroud. Flip this card over when you activate this skill. Flip i kaže Forged Steel. Night Shroud skill. Once per duel during your main phase, you can change the name of one Red Eyes monster or one Dragon normal monster you control to Red Eyes Black Dragon while it is face up on the field. Each Red Eyes Darkness Dragon you control gains the following effect. Once per turn, during your main phase, you can special summon one dragon monster from your graveyard that can be normal, summoned or set. To je praktično efekat ovoga Darkness Metal Dragona, kako beše već se zove, zaboravio se. Nisu nam njega dali, pa su nam dali kroz skill i meni je to veoma cool. Trebali su malo više možda ovako skill monstera, skill spell karti, trap karti da nam daju. Kao što vidite, ja to tako i pravim nekad, tako da to je to. Veoma cool skillovi za našeg Atticus Rhodesa. Ajde imamo njegov špil. Ovdje čini mi se ima 30 karata, možda neka malo manje, mada su mi ovdje neki uslivovani koje nisu u špilu, ovo su neki koji nisu uslivovani, koji su neki side deck, pa ajde vidimo. Ja sam njemu dao Red Eyes Darkness Dragona, dve kopije, a treća se nalazi tu sa strane, pa kad neko hoće da koristi više, kad neko hoće da koristi manje, tu su da se nađu, sva tri su secret rareovi, tako da cool stvar. Eto, ništa specijalno, to mu je boss monster, neki, ne kažem viši level boss monstera, pošto Red Eyes Black Dragon moj glavni boss monster. Ja ovdje imam jednu normal verziju, odnosno common verziju, imam jednu ultra rare
varijantu i jednu Secret Rare varijantu, tako da sam pokrio sva tri raritija koje imamo u Speed Duelu ovog arta Red Ice Dragona. Tako da imamo 3 kopice. To je njegov mezimac. Onda imamo Red Ice Baby Dragona. Mislim, ovo je jedna od najjačih karata u špilu. Mislim, s njom se svašta radi. Bukvalno ona poziva Red Ice Black Dragona, ojačava ga svašta nešto, tako da Red Ice Baby Dragon je tu da pravi haos. Ovdje realno može jedan Mystic Tomato da mu ide u špil, da bi srčao Red Ice-a što pre, ali pošto nije ga koristio i nisam tako htio baš da ga ojačavam dodatno, ovo mi je dovoljno. Idemo dalje. Red Ice Wyvern, ili kako se god kaže. Ja sam dao samo 2 kopije, tu je negdje i 3, evo tu je, da se nađe, ali dovoljne su 2, ipak gledam da ne bude ovo neki prejak špil, nego neki onako anime fazon, da bude koliko toliko da liči na njega. Idemo dalje, imamo Gearfried The Red Ice Iron Knight. Ovo je deo onoga, kao što sam rekao, da kopira Joya, tako da ovo služi tu da bude kopija Joya. Inače, isto Red Ice Monster, tako da sve to dobro ide uz ovaj špil. Exploder Dragon, realno ovo maltene skoro svaki Dragon deck dajem, tako da ova kopija ide tu. Black Metal Dragon, cool za Red Ice čudovišta, support za njih. Meteor Dragon, to nam treba zbog polimerizacije i stvaranja ove dvojice. Kroz skill bi radili polimerizaciju, tako da to je to. Imamo jednog Carbogedona, jer sa njim možemo da special summonujemo iz ruke ili špila jedno level 7 ili niže Dragon Normal Monster, tako što ćemo njega da banišemo. Ovo nije njegova karta, ali super mu se složila u špil, tako da sam morao da ubacim. Totem Dragon, jedan lagani double tribute za Red Ice-a. I Troop Dragon je karta koju on igra u animeu i neki lagani recruiter, defender, kako da kažem, za špil. To je to što se tiče monstera. Ovdje što imamo uslivovano još jednu kopiju Red Ice Dragona, ovo i ovaj kako zove Red Ice Gearfrieda, imamo Vanguard of Dragon, Lord of D, a od neslivovanih karata imamo Prime Metal Dragon, još jednog Red Ice Wyrena, Black Metal Dragona, imamo čak i Chica, Mirage Dragon, Luster Dragon, imamo Dweller of the Depths. Ne znam zbog čega Mask of Darkness, ajde kao da kažemo da je to Night Shroudova maska. Onda imamo The King of D, još 2 Lord of D-a koja kao što vidite i ne koristim, ali može da zaluta u špil u neku varijantu. I to je to. Naravno, ja bih volio da su nam dali, ovo je naravno kineska karta, fake karta, ali realno mogli su možda je prejak, ali dobro, kroz skill ga imamo, tako da sve je to ok. Ajde imamo sad spell i trap karte, to je Stamping Destruction, support za dragone, Dragon's Gunfire, još jedan support za dragone, a i ova karta me podsjeća na ovu, ne znam kako se zove, ali Red Ice kartu koja bukvalno je slična. I sličan efekt ima, samo mnogo je jača i fokusira se za Red Ice. Ova ne, a ova se fokusira za bilo kog dragona. Onda imamo jedan Cosmic Cyclone za back row removal. Swing of Memories, čini mi se da su ovo Alexis i Atticus koristili u duelima. Tako da cool. Soul Exchange, jednostavno da bi žrtvovao protivnička čudovišta za svog Red Ice-a. I to je to što se tiče spelki. Što se tiče još spelki, eto 2 fluta, jedan je slivovan, jedan nije, Dark Eruption, to je više da bi se, kako beše, srčovao 1500 ili lower attacker neki sa groblja, i to je na primjer Baby Dragon Red Ice-a, na primjer. Onda imamo Card Advance i to je to od spell karti koje sam mu ja obezbedio. Od trapa ima Dragon's Rebirth, znači još jedan support za dragone.
Dragon's Rage, također support za dragone, Red Eye Spirit, karta koja bukvalno radi za Red Eyesa. Možda sam trebao još jednaku kopiju ove karte da sam u špilu, pošto je to ipak njegov fazon ceo oko Red Eyesa, ali dobro, i Negate Attack. Tako da, to je otprilike njegov špil što sam mu ja spakovao. Od trapova što imamo ovdje jeste još jedan eto zaboravio sam da sam ispravio ovu kartu ovdje, Red Eye Spirit, još jedna kopija, Curse of Forbidden Spell i ova jedna koja je uslivovana, to je Michizure koju ćemo upravo da izvadimo i da ubacimo ovu kartu ovdje i da je ubacim dodatno u špil. Tako da od ovoga može se napravi veoma cool špil, zavisno od skilla koji koristimo. Neko će reći, šta ćete instrumentu, pa pogledajte video o njemu, praktično i on koristi neke slične strategije, jer je i on malo naterao, kako se zove, Atticuse da postane Night Shroud, tako da tu je da ga gleda sa strane. Ajde, vidimo se u sljedećoj epizodi, udarite neki like, subscribe, komentarišite i vidimo se. Ajde, ćao!